बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज ई रजिस्ट्री पर बात करेंगे। ई रजिस्ट्री के मुतालिक मेरी 3-4 वीडियोस और भी मौजूद हैं चैनल पे जब इसको शुरू किया गया था। तो आज थोड़ा सा मैं पहले आपको इसमें बताऊंगा कि जो लोगों ने पहले वीडियोस नहीं देखी कि ई रजिस्ट्री है क्या, थोड़ा सा उसका तारफ़ कराऊंगा। उसके बाद फिर मौजू की तरफ आऊँगा कि ई रजिस्ट्री में एक माह में करोड़ों रुपए के घपले पकड़े गए हैं। तो ई रजिस्ट्री सिस्टम है, पंजाब में चीफ सेक्रेटरी की हिदायत पर शुरू किया गया। वजह क्या थी? करप्शन रोकनी है। फैसलाबाद, लाहौर, मुल्तान में बहुत ज़्यादा करप्शन हो रही थी। अरबों रुपए की जो ऑडिट था वो निकला था, सरकारी रिकॉर्ड गायब था। जो सरकार का रिकॉर्ड होता है रजिस्ट्री का वो मिल ही नहीं रहा था उनको। तो इन सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए उन्होंने ई रजिस्ट्री का निज़ाम शुरू किया। ई रजिस्ट्री क्या है? प्रॉपर्टी जब ट्रांसफ़र होती है तो उसको रजिस्ट्री बोलते हैं। हमने उसकी रजिस्ट्री करवा ली। तो इसमें उन्होंने तमाम का तमाम पेपरलेस कर दी, डाटा कंप्यूटर पे चढ़ाया, सारे वाजबात उसमें जमा कराए, उसको सब रजिस्ट्रार के कंसोल में फॉरवर्ड किया और उसके बाद सब रजिस्ट्रार इस चीज़ का पाबंद था कि उसके सारे वाजबात अकॉर्डिंग टू डीसी रेट, अकॉर्डिंग टू एफपीआर रेट, अकॉर्डिंग टू 3% या 6% वो चेक करके और उसको फिर फाइनल अंगूठा लगा के वो पास कर दे। इसमें ये अब शिकायत रही नहीं है कि वकील परतें नहीं देते, वकील खुद साइन कर लेते हैं। ये शिकायत खत्म हो गई थी। इसमें सारे का सारा रोल रजिस्ट्री और सब रजिस्ट्रार का रह गया था। अच्छा, अब हुआ क्या है कि उसमें एक माह का उन्होंने ऑडिट किया है। उसमें बेशुमार, मैं वीडियो में आगे जाके आप बताता हूँ कि कितने मालियत का जो घपला हुआ है इसमें एक माह में। तो जब ई रजिस्ट्री आई तो शुरू में हमने कुछ शक व शुबहात का इजहार किया उसमें। उसके बाद हमने उसको तरीक़ेकार देखा, उसको वेलकम किया। 1-2 वीक के बाद हमें पता चल गया कि इसमें फ़लाँ वीक पॉइंट हैं। उसमें यह है कि ई रजिस्ट्री जब आई हमने समझा कि ये ऑटो उसमें चेक करेगा डीसी रेट, ऑटो चेक करेगा कारपोरेशन, यानी मरले उसमें हमने 5 डाल दिए। अब वो कंप्यूटर बहुत जदीद सॉफ्टवेयर आ चुके हैं। हमने ये सोचा कि ये जो ऑटो उस पर जाएगा, हमने जो चेक नंबर, मुरब्बा नंबर और खसरा नंबर उसमें डाला है, ऑटो उसको चेक करेगा। 5 मरले की डली है तो उसका मल्टीप्लाई करके रेट खुद चेक करेगा, उसकी जो कमेटी फीस है वो खुद चेक करेगा। और ये जो सॉफ्टवेयर है ये ऑटो चेक करेगा कि बंदा फाइलर है कि नहीं फाइलर, और फिर उस सिस्टम के साथ जाके डीसी रेट के साथ 3% फाइलर का और 6% नॉन फाइलर का, ये सारी चीज़ें चेक करके तो उसके बाद ये फॉरवर्ड होगा सब रजिस्ट्रार के कंसोल में। बड़ा खुश हुए हम लोग जो सही काम करने वाले थे कि ये तो बहुत अच्छा निज़ाम हो गया। अब तो कुछ इसमें चोरी, गबन, डकैती जिसे कह लें ये नहीं हो सकेगी। लेकिन 1-2 वीक के बाद ही हमें पता चल गया कि ये निज़ाम भी ठीक निज़ाम नहीं है। उसमें सिर्फ और सिर्फ जो किया गया है कि जो मैनुअल हम पेपर्स पे उसको रजिस्ट्री को प्रिंट करते थे वो उठा के कंप्यूटर पे डाल दी। आपकी मर्जी पर मुनहसर है कि आप उसमें 1 मरले के पैसे जमा कराएं, वो फिर भी फॉरवर्ड कर देगा। आप उसमें 1.5 मरले के जमा कराएं फिर भी फॉरवर्ड कर देगा। आप 5 के कराएं फिर भी फॉरवर्ड कर देगा। आपको टैक्स जमा कराएं या ना कराएं सब रजिस्ट्रार अंगूठा लगाएगा तो इंतकाल पास कर देगा। बहुत परेशान कुन बात थी। इसके लिए हम डीसी के पास गए, कमिश्नर फैसलाबाद सलवत सईद डीसी फैसलाबाद के पास गए। उन्होंने हमारी बात ही नहीं सुनी। डीसी साहिबा ने ये कहा कि ये मेरा मैटर ही नहीं है, ये एडमिनिस्ट्रेशन का मैटर है, डीसी के पास जाएं। डीसी के पास गए, डीसी ने आगे भेज दिया है डीसीआर के पास। मीनवाइल हमारे पास 3-4 डॉक्यूमेंट ऐसे आ गए जो टैक्स के बगैर पास हुए थे। हम उनको फिजिकली लेके, अवान साहब आए हैं फैसलाबाद में डीसीआर, उनके पास गए, उनको दिखाया, जी ये देखें क्या हो रहा है, इसका सद्देबाब करें। उसने कहा जी करते हैं, आपको रिपोर्ट देते हैं। तीसरे दिन हम गए, उसके तेवर ही बदले हुए थे, शायद वो उसमें से हिस्सा लेता था। उसने कहा जी आप कौन होते हैं, ये हमारा इंटरनल मामला है, हम खुद ही जब हमारा दिल करेगा ऑडिट कर लेंगे। इसमें मैं एक छोटी सी मिसाल देता हूँ कि एक आपकी दुकान है, आपके यहाँ एक मुलाजम है और वो आपकी दुकान पे चोरी कर रहा है। आपको उसके वाज़ेह सबूत मिल जाते हैं, वो दस्तावेजी सूरत में हो या कोई आपका साथी दुकानदार उसकी वीडियो बना के आपको दे कि ये जनाब आपके यहाँ चोरी हो रही है, आपका नुकसान हो रहा है, तो क्या आप उसी वक्त सारे काम छोड़ के उसको नहीं पकड़ेंगे? आप पकड़ेंगे। अब यहाँ क्या है कि ये जो डीसी और एडीसीआर हैं ये अमीन हैं, इनके पास अमानत है सरकारी खजाना।
جب ان کو ثبوت کے ساتھ پتہ ہم نے بتایا تو ان کو چاہیے تھا کہ فوراً اس پہ ایکشن لیتے، اس کو روکتے، لیکن یہ کروڑوں روپوں کی گاڑیوں میں پھرتے ہیں، سرکاری تنخواہ لیتے ہیں، سرکاری مراعات لیتے ہیں، لیکن جس چیز کا ان کو امانت دار بنا ہے اس میں یہ خیانت کرتے ہیں۔ میں اور میرے دوست جو اس ADCR کے پاس گئے تھے، ہم پھر اس کے پاس اگر اس نے چیلنج کرنا ہے تو جانے کے لیے تیار ہیں، ہم حلف دینے کے لیے تیار ہیں کہ ہم نے اس کو بتایا تھا کہ یہاں پہ گپلا شروع ہو گیا ہے، اس کو ابھی روک لیں، نہیں تو نئے نظام لانے کا فائدہ کیا ہے۔ اب کیا ہوا ہے کہ کل صرف سپٹمبر کے 1 ماہ کی جو انہوں نے صرف FPR کے ٹیکسز کی آڈٹ کیا ہے، کیونکہ یہ سنگل کلک پہ ہے کمپیوٹر پہ، یہ تو فوراً آڈٹ ہو جاتا ہے کہ اس میں جمع کیا ہوا ہے، آڈٹ کیا ہے تو غیر مصدقہ اطلاعات کے مطابق کروڑوں میں، اور غیر مصدقہ اطلاعات کے مطابق ایک سب رجسٹرار کے کنسول میں 56 کروڑ روپے، صرف ٹیکس کی مد میں بتا رہا ہوں، اور ایک کے 16 کروڑ روپے کا گپلا نکلا ہے۔ اچھا، اب یہ نظام تو ایسا ہے کہ اگر سب رجسٹرار اور رجسٹری محرر اس کو چیک کرنا شروع کر دے، اس میں ایک سنگل پینی کی کمی نہیں ہو سکتی۔ ہمارے پیرلل ایک اور نظام خدمت سینٹر میں ایک یہی رجسٹریوں کا نظام چل رہا ہے، وہاں پہ رجسٹری محرر ایماندار ہے، وہاں پہ سب رجسٹرار ایماندار ہے۔ میں دعوے سے یہ کہتا ہوں کہ وہاں پہ ایک سنگل پینی کی کمی نہ پچھلے سال کی تھی جب مینول نظام چل رہا تھا، اور نہ ہی اس کی ہے اب ای رجسٹری کی۔ تو یہاں پہ ان سب رجسٹرار حضرات نے کیا کہ ہوتا کیا ہے ای رجسٹری میں کہ اپنا تھم لگانا ہے آپ نے اور آپ کا کنسول اوپر ہو جانا ہے۔ انہوں نے کیا کیا، انہوں نے پٹواریوں کو بھی وہ تھم لگا دیا صبح 9 بجے، انہوں نے آؤٹ سائڈر لوگوں کو بھی تھم لگا دیا، انہوں نے جو فردے نکالتے ہیں راضی ریکارڈ سینٹر سے ان کو بھی تھم لگا دیا۔ اچھا، اب سارا دن پورے شہر میں رجسٹریوں کے بیان ہو رہے ہیں، اربوں خربوں کی ٹرانزیکشن ہے، اور پورے شہر میں کوئی کسی محلے میں بیٹھا ہے، کسی نے گاڑی میں رکھا ہوا ہے، کوئی چوک میں کھڑا ہے، اور ایک کمپیوٹر راضی ریکارڈ سینٹر میں۔ حالانکہ ان کو سرکاری جو ہے جگہ جس طرح راضی ریکارڈ سینٹر ہے، اس کے علاوہ تو کمپیوٹر کا کنسول آن ہی نہیں ہونا چاہیے کہیں۔ اچھا، پورے شہر میں کنسول آن ہو گئے، اس کا بھی بتایا گیا کہ اس کو روکیں۔ سب رجسٹرار کو بتایا کہ جناب آپ کے گپلے ہو رہے ہیں، ٹیکسز کے بغیر رجسٹریاں پاس کر رہے ہیں، انہوں نے بھی ان کے کان پہ جوں نہیں رنگی۔ اچھا، اب جب آڈٹ آیا ہے، ڈی سی کی طرف سے ایک مکمل لسٹ آئی ہے، میں نے آج میں نے اس کو فزیکلی دیکھا ہے، تصویر اس کی نہیں وہاں سے مل سکی، انہوں نے کہا جی یہ سیکرٹ ڈاکومنٹ ہے ہمارا، تو اگر میرے پاس آئی تو وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ تو اس میں کروڑوں روپوں کا اس میں لسٹ ایک لمبی ہے 600-700 رجسٹری کی، جس میں کروڑ ہار روپیہ کھایا گیا ہے۔ اچھا، جب وہ آیا تو جو ایک سب رجسٹرار صاحب تھے، اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے، زندگی دے، تندرستی دے، ان کو ہارٹ اٹیک ہوا آج اور وہ ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہو گئے ہیں، ان کی جگہ آج کام ہی نہیں ہوا، پورے فیصل آباد میں رجسٹریوں کا کام ٹھپ رہا ہے۔ تو اس کے لیے بار بار میں یہ یہاں پہ بھی بتاتا رہا ہوں، ہم فزیکلی پریکٹیکلی بھی ڈی سی کے پاس اور ADCR کے پاس جاتے رہے ہیں، لیکن اس طرح کے ڈھیٹ لوگ ہیں یہ کہ جو ہم چیز بتاتے ہیں، اگر اس پہ جس طرح 1 ماہ پہلے ہم نے ساری کی ساری ثبوتوں کے ساتھ اس کو چیزیں، اور اسپیشلی جو ADCR فیصل آباد ہے موجودہ، اس کو ثبوتوں کے ساتھ ہم نے یہ چیزیں دی ہیں کہ یہ گپلا شروع ہو گیا، اگر آپ یہیں پہ روک لیں گے تو یہ رک جائے گا۔ میرا جو ذاتی مشورہ ہے، یہ ساری کی ساری جو کمی نکلی ہے، جو ٹیکس چوری ہوا ہے، یہ اس بندے سے لینا چاہیے۔ اس بندے کو اتنی رونق کے ساتھ دوسری دفعہ اس نے ہمیں کہا جی یہ آپ کا میٹر نہیں ہے، ہمارا انٹرنل میٹر ہے۔ جس طرح مثال دی ہے کہ اگر آپ اس ملک کو اپنا ملک سمجھے، جس خزانے پہ آپ کو ڈی سی اور ADCR ضلع کی تمام ریونیو کلیکشن جو ہے اس کا ذمہ دار ہوتا ہے، اس کا امانت دار ہوتا ہے، یہ امانت دار ہے ہی نہیں، یہ ہے ہی بے ایمان۔ اگر یہ امین ہو تو جس طرح ثبوتوں کے ساتھ ان کو بتایا گیا تھا، یہ اسی دن اس کو چیک کرتے۔ اب یہ فیصل آباد تک کی قصہ ہے، یہ لاہور میں، یہ ملتان، پورے پنجاب میں یہ سلسلہ شروع ہو گیا ہے۔ اور اب ان کو یہ چاہیے کہ جب اس طرح یہ چوری پکڑی گئی ہے، ایک تو اپنے سسٹم کو اپ گریڈ کریں، دوسرا لاگن یہ دیں، صرف پنجاب بار کونسل سے اس کو کروائیں، جو پنجاب بار کونسل میں انرول ہیں وکلا۔ اب ایک نئی لسٹ بنی ہے جس میں انہوں نے تمام ان کا ریکارڈ چیک کیا ہے، ان کی سندیں چیک کی ہیں، ان کو کمپیوٹرائز کیا ہے، وہاں سے ایک لیٹر ایشو کروائیں۔
उस लेटर के तहत उनका कंसोल बनवाएं और साथ तंबीह करें और बयान हल्फी उनसे लें कि आपके कंसोल से अगर टैक्स चोरी हुआ, आपके कंसोल से जो रजिस्ट्री अपलोड होनी है अगर उसमें कोई 2 नंबरी पाई गई तो परमानेंटली आपका जो लॉगिन है वो बंद हो जाएगा। एक बंदे का रोजगार ही उस लॉगिन के जरिए है। तो अगर इस तरह हो तो ना एक सिंगल पैनी की इसमें करप्शन होगी। लॉगिन दे दिया जी, जो मर्जी लॉगिन बनाए। अब हर कोई दूसरे लफ्जों में माजरत के साथ के कुत्ता बिल्ला लॉगिन बनाई फिरता है। उस लॉगिन से रजिस्ट्री अपलोड की, सरकारी अमले को पैसे दिए और रजिस्ट्री पास करवा ली। अब जब करोड़ों रुपयों का ये घपला पकड़ा गया है तो उसमें फिर इनको चाहिए कि अब एक तो सॉफ्टवेयर को अपडेट करें कि वो सॉफ्टवेयर ऑटो ही उससे सारे वाजिबात को चेक करे, और दूसरा जिम्मेदार लोगों को लॉगिन इसका दें, जो इसके जिम्मेदार हों, उनसे सिक्योरिटी लें। मैं ये कहता हूं कि उनसे सिक्योरिटी लें, या अगर ये सिक्योरिटी नहीं लेनी तो यही कर दें कि जिस वकील का लॉगिन से गलत टैक्स में चीटिंग पाई गई, गलत बंदा उसमें कोई पेश किया गया, तो उसका लॉगिन हमेशा के लिए बंद हो जाना है। तो कोई भी इस तरह की जुर्रत नहीं करेगा। और आपसे दरख्वास्त ये है कि पूरे पंजाब में और स्पेशली ओवरसीज भाई जो हैं उनके साथ तो बहुत ही फ्रॉड होते हैं। एक कल मैंने पकड़ा है फ्रॉड कि बंदे ने पैसे कुछ भेजे और उसकी पावर ऑफ अटॉर्नी किसी और तरीके से वहां पे भुगता दी गई। तो तमाम जो लोग हैं जिन्होंने पिछले 1.5-2 माह में ई रजिस्ट्री करवाई है, मेरे पास आ जाए कचहरी में। मेरी कुछ वीडियोस में मेरा व्हाट्सएप नंबर मौजूद है, मेरे पास आके चेक करवा ले, खुद चेक कर ले कि आया। एक और इसमें लूप होल है, अब वीडियो लंबी हो रही है, वो मैं नेक्स्ट टाइम बताऊंगा कि फ्लोर बदल देते हैं ये। अपने टैक्सेस की रसीदें लें, अपने देखें आपके पूरे पैसे जमा हुए हैं, क्योंकि अब ये ब्लॉक हो जाने हैं। ये जितनी करप्शन पकड़ी गई है उसमें बेशक कसूर है मालिक का या नहीं है, वो सारी की सारी खाते ब्लॉक हो जाने हैं। जब तक वो पैसे जमा नहीं होते, या उन पे पर्चे होंगे, या उनको जुर्माना होगा, या उनकी जो जायदाद है कुर्की पर जाएगी। और जिन लोगों ने 1.5-2 माह में ई रजिस्ट्री पे रजिस्ट्रियाँ करवाई हैं, फौरन किसी अपने एतमाद वाले बंदे के पास जाके उसको चेक करवाएं कि इससे पहले कि आपका खाता ब्लॉक हो, आपका जुर्माना हो, पुलिस आपके घर पे आए, तो इसको वेरीफाई करें। तो वीडियो को लाजमी शेयर करें सब दोस्तों के साथ जिन्होंने फ्यूचर में को काम करना है, रजिस्ट्रियाँ करवानी है, और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज।